village committee ni bisingo khlaijak जों oro urua kamio kaisa keplai kaisa panda khlaijaka abo belai kheno tongkhoto tai joto borongni o elakani borok ত্রিপুরা সারংনি o thanai je ADC election je keplai khaimani obono borom ruino tini chini bukuksong takuksong mosalai mani bisingtei tini seng boba grano borom mani bisingtei seng kinara bijau chop ya khaba keplai ni ter singoro tini ora palai tongo oboni bagai pura elakani joto amsaini takukte bukuksong belaka hambai borong ni jerano joto bisu utuk naroi tini mahakai tini borong ni keplai ni je panda borok leka borong ni kaisano wan sumane tiprasa kaisa wan sumane sudu bisi mane sudu edisio simia boskang ni village committee sunabo oma haikai no je 527 tan bisingo जों অন্তত 90% जों 100 से तो 90% 100 tunani সমনা বেশি 90% ভিলেজ কমিটির সুচিত নাই এবং আপনি পরে 2028 সাল তিনি ত্রিপুরানি বিধানসভা হচ্ছেন কাইসা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা খাইনাই যেটা চিনি বড় যখন থানসাঙ্গই শুধু কুমনি বসং পর্যন্ত তাবো চিনি বোবাগ্রানা ফাননাनै খাইজা অবনি বাগै जेसेबानो कक कतर साथुं बय हाइपन जेसेबानो जोंनो बोबाग्राना हामिया कक साथुं किन्तु बरकटा बोबाग्राना लगी दङ बोबाग्राना लगी रिथांनाय एबं थिगनि मानथाय जदिल पर्यन्त जों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय एकर्ड माने माया साक सिनि सभा अमायके जोंनि थानाय एबं सभा अमायके थानाय अब तै कुन हराना करे अमायके खानाबो दङ सोनारा बिसियो एबं अमनि लगे लगे न सारा आथा एलाकायाव तब सारा त्रिपुरा बोबाग्राके जयनिं प्रग्राम बोबाग्राके 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 तिरमांगटाके वाकेके तलुपुरन 18 तारिख जों सुनायाव माइके खाइबोनाय अबनि फरायखायनो जों ताइबो कतर जों चिनि एलाकानि बागै डेभलपमेन्टनि बागै प्रग्राम सेंलायनाय